السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ KCR مرکز سے فنڈز کے حصول کی کوششوں میں مصروف۔ حلف لینے کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا پہلا دورہ دلی۔ قرضوں کی معافی کے مسئلے پر کسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وزیر زراعت پی سرینیواس نے دیا کسانوں کو دلاسا۔ کسانوں کی خودکشیوں کے واقعات پر تلنگانہ PCC کا اظہار افسوس، KCR حکومت پر وعدہ خلافی کا الزام۔ تلنگانہ میں اقتدار ملنے تک چین سے نہ بیٹھنے چندر بابو نائیڈو کا عزم، تلنگانہ پارٹی قائدین کے اجلاس سے خطاب۔ جگن موہن ریڈی مسلسل 3 دن سے پارٹی کے ناقص مظاہرے کا جائزہ لینے میں مصروف۔ GHMC اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے کانگریس کے 8 اور مجلس کے 7 ارکان منتخب۔ TDP BJP اتحاد کے نامزد کردہ دونوں امیدواروں کو شکست۔ ریاست کی نئی صنعتی پالیسی کا جلد اعلان، IT کے وزیر KT راما راؤ حیدرآباد میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے کے خواہاں۔ اور اپوگڑا میں بیوی کے ہاتھوں شوہر کا قتل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ دلی پہنچ گئے ہیں۔ اپنے دلی دورے کے دوران KCR صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ مرکزی وزراء سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کو فنڈز کے حصول کے لیے نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینے کے بعد KCR کا یہ پہلا دورہ دلی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے سے متعلق ریاستی وزیر KTR نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نریندر مودی سے اہم مسائل پر بات چیت کریں گے۔ مرکز کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں تلنگانہ تاسیس کی تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کو مدعو کیا جائے گا۔ ప్రధానమైన సమస్యలు మాత్రం ఈ సమావేశంలో ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది। తప్పకుండా మాకు విశ్వాసం ఉంది। నరేంద్ర మోడీ గారు గతంలో 3 పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు గుజరాత్కు। వారికి రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి ఎలాంటి సంబంధాలు ఉండాలనే విషయంలో అవగాహన ఉంది। తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం గనుక సహకరించే పక్షంలో అభివృద్ధి మరింత వేగంగా ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ దిశగా వారితో స్నేహపూర్వకమైన సుహృద్భావపూర్వకమైన సంబంధాలు మేము కోరుకుంటున్నాం। وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے محکمہ آبکاری کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور وزیر آبکاری پدما راؤ کے علاوہ محکمے کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ KCR نے محکمے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ریاستی حکومت نے 5 IAS عہدیداروں کو زائد ذمہ داریاں سونپنے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں۔ پسماندہ علاقے کی ترقی کے لیے اسپیشل سیکریٹری ریمنڈ پیٹر ہوں گے۔ افزائش نسل مویشیاں کے چیف سیکریٹری پونم ملاکنڈا، سرکاری ادارے کے سیکریٹری ایس گھوش، JAD کی خصوصی سیکریٹری اجے مشرا اور اطلاعات و تعلقات عامہ کے کمشنر جنادن ریڈی ہوں گے۔ میدک کی ضلع کلیکٹر سمیتا سبروال کا وزیر اعظم کے چندر شیکھر راؤ کے دفتر میں ایڈیشنل سیکریٹری کی حیثیت سے تقرر کیا گیا ہے۔ سمیتا سبروال نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک خاتون IAS عہدیدار کو وزیر اعلیٰ کے دفتر میں مقرر کیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری راجیو شرما نے سمیتا سبروال کے تبادلے کے احکام جاری کیے۔ چیف سیکریٹری نے سمیتا سبروال کو محکمہ اراضی انتظامیہ کے چیف کمشنر کی زائد ذمہ داری بھی سنبھالنے کی ہدایت دی ہے۔
इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है। उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर अपने अखराजात की तफसीलात मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले करनी होगी। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने कहा है कि नई सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सनती शोबे के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सरमायाकारी के लिए भी सनती शोबे को खुसूसी मुराद फराहम की जाएंगी। KTR ने बताया कि जल्द ही बड़ी कंपनियों के साथ इजलास मुनक़िद किया जाएगा। हुकूमत बड़ी कंपनियों के सामने सनती पॉलिसी के मसवदे को रखेगी और उनसे मशवरा हासिल करने के बाद एक मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। KTR ने बताया कि IT अहदेदारों के साथ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अलावा IIIT का दौरा करते हुए सनती शोबे को तरक्की देने के लिए नई सोच के साथ काम किया जाएगा। इससे पहले तेलंगाना के DGP अनुराग शर्मा, सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा ACB के डायरेक्टर AK खान ने KTR से मुलाकात की। ओहदेदारों ने KTR को तहनीयत भी पेश की। కంపెనీలకు సంబంధించిన సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటితో కలిపి ముఖ్యమంత్రి గారితో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. దానికి సంబంధించిన ఒక తేదీని తొందరలోనే ప్రకటిస్తారు. ప్రభుత్వ పాలసీని కూడా మరి ఒకటి తయారు చేసి దాన్ని వారి ముందు పెట్టి డ్రాఫ్ట్ను ముసాయిదాను వారి ముందు పెట్టి దానిలో వారి ఇన్పుట్స్ కూడా తీసుకొని వారి సలహాలు సూచనలు కూడా తీసుకొని మరి ముందుకు పోవాలనే ఒక ఆలోచన ఉంది. తప్పకుండా नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने अब तक अपने ओहदे का जायज़ा हासिल नहीं किया है। बताया जाता है कि वो इतवार को अपने ओहदे का जायज़ा लेंगे। इससे पहले वो जुमेरात को जायज़ा लेने का प्रोग्राम बना चुके थे, लेकिन अब नायब वज़ीर आला दिल्ली के दौरे के बाद इतवार को ही अपने ओहदे का जायज़ा लेंगे। रियासती वज़ीर ज़राअत P श्रीनिवास ने कहा है कि कर्ज़ों की माफ़ी पर किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी ओहदेदारों के साथ इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि TRS ने जो वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खरीफ के मौसम में खाद और तुख़म की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा और तुख़म पर 33% सब्सिडी दी जाएगी। रियासती वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना के तमाम अज़ला में हफ्ते से सोयाबीन के तुख़म की तक़सीम भी अमल में आएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा है कि जिन किसानों ने KCR पर भरोसा किया था अब वो मायूस होकर खुदकुशी करने लगे हैं। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों से खुदकुशी न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करवाने तक कांग्रेस जिद्दोजहद करेगी। पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि कांग्रेस ने ही सुनहरे तेलंगाना की बुनियाद डाली है। पानी और बरखी के साथ साथ रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए पहले से ही इक़दाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ITIR का क़याम कांग्रेस की वजह से ही अमल में आया। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में इख्तिदार मिलने तक चैन से बैठना नहीं चाहते। NTI ट्रस्ट भवन में तेलंगाना पार्टी कायदीन के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनका अगला हदफ तेलंगाना का इख्तिदार होगा। इस इजलास में हालिया इंतखाबात के नताइज का भी जायज़ा लिया गया। तेलुगुदेशम सरबराह ने कहा कि उनके दौर इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों की वजह से ही हैदराबाद को आलमी सतह पर नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी को कमज़ोर करने की कई कोशिशें की गईं, इसके बावजूद तेलुगुदेशम कायदीन खौफज़दा नहीं हुए। कई कारकुनों का कत्ल भी किया गया, लेकिन तेलुगुदेशम कारकुनों ने बेखौफी के साथ इस साजिश का मुकाबला किया। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि कारकुनों के लिए पार्टी ने 20 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। इजलास में तेलंगाना के कई कायदीन ने शिरकत की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना में अलहदा रियासत के जज्बात की वजह से ही TRS को इंतखाबात में कामयाबी मिली है। మనం తెలంగాణ పైన ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పుడు కూడా స్వార్థ రాజకీయాల కోసం అధికారం కోసం పదవుల కోసం మన పార్టీ నుంచి పోయారు. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం చూస్తే కార్యకర్తలు మాత్రం పోలేదు. కార్యకర్తలు ఇప్పుడు కూడా బలంగా ఉన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆ హామీని నిలబెట్టుకునే వరకు మనం ఒత్తిడి చేసి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ప్రజా సమస్యలపైన మీరు పోరాడుతున్నారు. అదేమాదిరిగా ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండవలసిన అవసరం ఉంది.
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने मुसलसल तीसरे दिन पार्टी कायदीन के साथ बैठकर सीमा आंध्रा के बाद अजला में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे का जायज़ा लिया। जगन ने मशरक़ी गोदावरी के पार्टी कायदीन और कारकुनों से मुलाकात की और इंतखाबात में पार्टी के गैर इत्मीनान बख्श मुजाहरे पर तफसीली तबादले ख्याल किया। आंध्र प्रदेश के मुतवक्के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर सीपी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन करते हुए उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दी है। जगन मोहन रेड्डी ने भी इंतखाबात में कामयाबी पर तेलुगु देशम सरबराह को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू 8 जून को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से ज़िले गुंटूर में हलफ लेने वाले हैं। इस तकरीब में कई कौमी कायदीन की शिरकत भी मुतवक्के है। जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए हफ्ते को हुई रायदही में कांग्रेस के 8 और मजलिस के 7 अरकान को मुंतखब करार दिया गया। रायदही में 148 वोटों के मिनजुमला 138 कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। मजलिस के 7 उम्मीदवार अब्दुल कवी अंसारी, एम ए गफ्फार, मोहम्मद फारूक, मीर वाजिद अली खान, मोहसिन बलाला, यूसुफ नक्शबंदी और वी भानुमती को मुंतखब करार दिया गया। कांग्रेस के भी ए कृष्णा, अनिल सिंह, देवानंद, ए शंकर, मोहम्मद वाजिद हुसैन, महेश यादव, सत्यनारायणा और सी सुनीता ने कामयाबी हासिल की। तेलुगु देशम और बीजेपी इत्तेहाद के नामजद करदा 2 उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमदी उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी की क़ियादत में मजलिसी कॉरपोरेटर्स का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें रायदही की हिकमत अमली के ताल्लुक़ से तफसीली तबादले ख्याल किया गया था। దీంట్లో నేను ఎవరెవరు ఎలక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళ పేరు చదువుతాం. మిస్టర్ సింగిరెడ్డి ధన్పాల్ రెడ్డి 123 votes, ఏ మహేష్ యాదవ్ 118 votes, ఏ కృష్ణ 117 votes, సి సునీత 113 votes, మొహమ్మద్ వాజిద్ హుసేన్ 108 votes, सत्यनारायणा जे 107 votes, मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला 103 votes, अनिल सिंह डी 97 votes, जे देवानंद 94 votes, मोहम्मद फरुकुद्दीन 92 votes, मीर वाजिद अली खान 92 votes, गफ्फार एमए 90 votes, वी भानुमती 90 votes, Abdul Kavi Ansari 89 votes and Mohammad Yusuf Naqshbandi Doctor 75 votes. So these 15 people are elected for a member of the standing committee, and I wish them all the best, and I hope that Greater Hyderabad Municipal Corporation will develop with their help and support. Thank you. Sir, voting lo participate cheyani vallu evaru unnaru? 9 members participate. 9 members participate. 9 అంటే there were 148. The electoral roll total was 148. దాంట్లో 9 members participate అవ్వలేదు. आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एमसीआई के कवायद पर अमल के लिए 1 माह की मोहलत देने का मुतालबा किया है। पार्टी तर्जुमान पद्मा राजू ने कहा कि एमसीआई ने आंध्रा और तेलंगाना के लिए मुख्तस करदा 700 नशिस्तों को मनसूख करने का फैसला किया है, जिससे कई तलबा को नुकसान होगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुतवक्के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को अपनी तकरीब हलफ बर्दारी पर करोड़ों रुपए खर्च न करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि चूँकि रियासत पहले से ही खसारे में है, ऐसे में बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्किद करना मुनासिब नहीं रहेगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने मुजव्वज़ा असम्बली इजलास में मजीद 1 हफ्ते की तोसी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 या 5 साल से इंतज़ामिया बिल्कुल ठप होकर रह गया था और आवाम के कई मसाइल की यकसुई की जानी है, इसलिए असम्बली इजलास में 1 हफ्ते की तोसी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास को अरकान के हलफ लेने या गवर्नर के खुतबे तक महदूद न रखा जाए। किशन रेड्डी ने किसानों के कर्जों की माफ़ी से मुताल्लिक़ हुकूमत को अपने ऐलान पर अमल करने का मशवरा दिया।
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کی مدد کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے پرانے شہر کے عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کمشنر پولیس کے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد پہلی بار کمشنر پولیس نے پرانے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہندر ریڈی نے عوام کو ماہ رمضان المبارک کی پیشگی مبارکباد دی اور کہا کہ آنے والے دنوں میں رمضان اور دیگر تہواروں کے سلسلے میں پولیس عوام کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور امن و قانون کی برقراری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہمیں یہ حیدرآباد پرانا شہر کے لوگوں سے مل جل کر کے کام کرنے میں بہت خوشی ہے۔ آنے والے دن میں بہت ہی فیسٹیولز آنے کا ہیں۔ پرانا شہر کے سب لوگوں کو میری طرف سے، ہمارے حیدرآباد سٹی پولیس طرف سے رمضان کے ایڈوانس میں مبارک ہیں۔ آنے والے دن میں پرانا شہر کے سب لوگوں سے مل کے ہم کام کریں گے۔ ادھر پورا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں جو بھی چاہیے پورا ایفرٹ کر کے سوسائٹی میں پیس رکھنے کے لیے ضرور کوشش کریں گے۔ شہر سے تعلق رکھنے والے قاری حافظ شوکت اللہ غوری کو گجرات کی پوٹا عدالت نے اکشردھام مندر حملہ سے متعلق مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ وہ جلد ہی سابرمتی جیل سے رہا ہوں گے۔ حافظ شوکت اللہ غوری کی پیروی گجرات کے نامور وکیل خالد شیخ نے کی ہے۔ چھتری ناکا کے علاقے میں شرابی شوہر کا اس کی بیوی نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا۔ 35 سالہ ناگراجو پیشے سے قلی تھا۔ ہر روز شراب کے نشے میں گھر واپس ہوتا اور بیوی کو مار پیٹ اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ جمعرات کی شب مہیشوری نامی اس کی اہلیہ نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ مل کر اس کا سر کچل دیا، جس کے نتیجے میں ناگراجو برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر چھتری ناکا پولیس مقام واقعہ پہنچی اور لاش کو منتقل کیا۔ 4TV کے ذرائع کے مطابق پولیس نے مہیشوری کو حراست میں لے لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں معائنے کے لیے لائے گئے قیدی کو گانجا سربراہ کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 2004 میں قتل کے ایک واقعے میں نعیم اور کلیم چلاپلی جیل میں قید تھے۔ بعد میں نعیم باعزت بری ہو گیا تھا، لیکن کلیم کی جانب سے نعیم کو دھمکیاں دی جاتی تھیں اور کلیم کے خوف سے اس نے نعیم کو جیل میں گانجا پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ ہفتے کو جب کلیم کو معائنے کے لیے گاندھی ہاسپٹل لایا گیا تو نعیم نے چپل میں رکھ کر گانجا پہنچانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اسے رگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بعد میں نعیم کے قبضے سے پولیس نے سیل فون کی بیٹری ضبط کی۔ نعیم سے پوچھتاچھ جاری ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیل میں آخر اور کیا کیا پہنچایا جاتا ہے۔ گولکنڈہ کے رہنے والے 40 سالہ ماجد انصاری کو نامعلوم افراد نے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا، جنہیں ایک خانگی دواخانے میں شریک کر دیا گیا۔ 4TV کے ذرائع کے مطابق قاتی افراد نے خود کو گولکنڈہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ محکمہ بلدیہ نے پنجا گٹا میں 4 ہوٹلز اور ایک چکن سینٹر کو مہر بند کر دیا۔ اس کی وجہ ان ہوٹلوں میں صاف صفائی کے ناقص انتظامات بتائے جاتے ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ KCR مرکز سے فنڈز کے حصول کی کوششوں میں مصروف۔ حلف لینے کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا پہلا دورہ دلی۔ قرضوں کی معافی کے مسئلے پر کسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
وزیر زراعت پی سرینیواس نے دیا کسانوں کو دلاسا۔ کسانوں کی خودکشیوں کے واقعات پر تلنگانہ پی سی سی کا اظہار افسوس، کے سی آر حکومت پر وعدہ خلافی کا الزام۔ تلنگانہ میں اقتدار ملنے تک چین سے نہ بیٹھنے چندر بابو نائیڈو کا عزم، تلنگانہ پارٹی قائدین کے اجلاس سے خطاب۔ جگن موہن ریڈی مسلسل 3 دن سے پارٹی کے ناقص مظاہرے کا جائزہ لینے میں مصروف۔ جی ایچ ایم سی اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے کانگریس کے 8 اور مجلس کے 7 ارکان منتخب، ٹی ڈی پی بی جے پی اتحاد کے نامزد کردہ دونوں امیدواروں کو شکست۔ ریاست کی نئی صنعتی پالیسی کا جلد اعلان، آئی ٹی کے وزیر کے ٹی راما راؤ حیدرآباد میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے کے خواہاں۔ اور اپوگڑا میں بیوی کے ہاتھوں شوہر کا قتل، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔